Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hi guys! Welcome to my vlog! For today's videos, tara, samahan niyo ako. Let's go! So karon guys, gikan nita nag-attend sa bunyag kay gipagninong ta. So magmukbang na ta guys. 1,000,000 zillion jillion dillion cotillion times later. So karon guys, nanata sa sulod guys. O naara sa tayo plato, ang gidadala. So di tayo maulaw, kaya baga man tagnaong. So medyo na traffic tagamay guys. So hulat-hulat sa ta. Watching yas bah, watching yas. What? So muna ilang handa guys. Naay adobong manok, naay fried chicken, naay litson baboy. So daghan kayo guys. So wa ta na ulaw mag video guys kay first table man ta. Special man daw ta guys. Special child. So i-flex lang na ko ning adobong manok guys. So yummy kaayo. So konting trivia guys, kining manok guys gitawag ni Samoa og mansel, manok silingan.
One million zillion jillion dillion cotillion times later. So karon guys, magdugang ta kay para full tank atong tiyan. Oh my God! Wow!